हेलो गाइस, स्वागत करुचे आज मोर ब्लॉग वीडियो के। आशा कर सब भल से खुशी थे। तो आज मुझे जेनटा कहवाई जाऊे सेटा हला ग्लेज कण सेटा ग्लेज ट्रेडिंग कण प्राइवेट लिमिटेड एंता अछि कंपनी ग्लेज कंपनी कण से कंपनी ना रे ग्लेज लिविजन प्राइवेट लिमिटेड ग्लेज लिविजन प्राइवेट लिमिटेड सेनके जाई बहुत पिला माने जाऊ जन आर सनु पैसा पत्र से डिपोजिट करी काम करमु अंदा संदा करमु तुम बड़ जॉब करू अंदा संदा आर पैसा पत्र बहुत सेनु इनकम करबो माने सेटा जॉब कला बागे गोटे करबा सन पैसा पत्र बहुत मिलबा केतरा सेनु फैशन जिंस देखाबे से जगह रे आर सेटा मन कराबे आर से काना सिखाबे माने केनता हिसाब से मुई आर वीडियो सारा मुई कहि लागनी सारा जन मुई जानि ना परवा से विषय क्लियर से भीतर वीडियो काली बनी थी लाइव वीडियो बनी थी तो नेटवर्क लगी प्रॉब्लम होला आर पोस्ट कर दे सरा तुले से क्लियर सुनो सुभागे माने वॉइस टाइप क्लियर ना आसवार साथे आर से विषय आज मुई सेतले बोले वीडियोटा बनाइए आर सेतरे जाई बहुत पिला फसी जायन आर मुई तो कणा कबि सरा मोर भाई जायन मोर काका मन बेंदी जाई फसी जन आर इटा भी मोर भाई से भी फसी जाइए आर जेन जगह रे में जेन कंपनी रो छे सेटा चिंगड़ी कंपनी आ चिंगड़ी कंपनी से ई जगह रे माने 5टा 6टा पिला आसिक अच्छा से कंपनी रो जेनटा ग्लेज लिविजन प्राइवेट लिमिटेड ग्लेज लिविजन प्राइवेट लिमिटेड सरा कही ना पार से कंपनी नाटा बोले कंपनी की सरा काना जे मुना जानी जॉब सब कंफर्म क्वेश्चन कारण सरकारी नौकरी काना सरा मुई भी ना जानी सरा आर से विषय रे कहबी कारण की सरा सने जे फसी जाय ना पैसा पत्र देगिरी से नो के आसी ना परबार के सने गले सरा माइंड सेट कर दो सर मोटिवेशन काना कहि के ताको सर पचरा भी से विषय चलो से कंपनी जितले फास्ट की सनके जाऊ यो माने केनता कणा से इशार सने कहू यो त निज को घर ना जबार आगरो निज को फॉलो करू हम तने कॉल करी से काना करू जे केतेले का से कथा लागू काना निजर पूरा फुल जानकारी से रखू जे से पिला ने कथा लागबार आरो जे कंफर्म भेले ये आबा बोली कि निजर पिला निबर निजर भाई के जे भी नियर लागले से जिंदा भी हो फ्रेंड भी होगी जाना भी हो पहले तार से कथा लागबे जदी तार माइंड के आगो निजर पाके आन वाली चेष्टा करबे तार माइंड जैसे मोने के निजे आसबा अरे काम करबा आ सारा बेसिक निजर लोक मान को बेसिक फोन करबे माने निजर लोक निजर सांग निजर के चाहबन को बेसिक फोन करे के आर ताको बर्बाद कर जन निजर भाई के भी अंती कॉल करू जन तार गाली से साफ करके से जाके जाई पड़ी चल रहबा तावर मेंबरशिप करबारे चले चेष्टा करू हां बोले सेफ तोर कॉल रिकॉर्डटा मुई माने काली कथा भी लागि देले क्लियर भी पूरा से वीडियोटा अछि तारा मोर इधर डिस्क्रिप्शन देबी मोर वीडियोटा आ से वीडियोटा मोर इधरे भी अछि सारा क्लियरटी रास्ता सारा लास्ट तो देखि पारे देखबे बोले जानि पारबे आ सर फेसटा क्लियर ना हला माने वॉइसटा भी क्लियर ना आसला से तो लेवल मुई एटा आर थोड़ा वीडियोटा बनाऊ जे तो से जगह के जे भी जाऊ जे माने आसी ना पारबार के पैसा 20,000 15,000 देगी जाऊे और से कहबे नहीं तो इनु पैसा इनकम करबू 50,000 30,000 40,000 पैसा इनकम करबू 15,000 स्टार्ट करबू देखि तू जेकी माने तोर काम करबू सेकी पैसा तोर इनकम करबू स्वप्न देखला टाइप रो कहबे कि हां से तापर से खाइबा पीबा जनता देबे सारा तो मुई तो नहीं जानता मोर भाई ये सब माने निजे कहला सब जनता अंदर सब आज के निजे फोन भी कर देला कथा करे देला मते पहला तो कहबे कि तुमर 8 मास रो खावा पीवा के तुमको देबा पड़वा तापर तू कंपनी देबा बोली कहबे से 8 मास सेटा पकाबे 15,000 की 1500 की कागे 2,000 भी पकाय पारो तारपर ताने सेदरो गुटे प्रोडक्ट किना पड़सी ताने सेटा कहबे कि प्रोडक्ट किनले जाई तुमर पैसा बढ़वा कि इटा करबे बोली सेटा कहबे तापर से प्रोडक्ट लागि ही तुमको सने तापर हिसाब पैसा कहबे ताने जुड़े 600 पीवी रो गुटे 1200 पीवी रो जेंदा अछि जुड़े हिसाब कहबे जेंदा 600 पीवी रो सेटा कम टवा आ जेंदा 1200 पीवी रो सेटा जन तो से हिसाब रे जदी 1200 पीवी काटबो बोले तो 12,000 टका पड़वा बोले से प्रोडक्टटा काई सामान सेटा ग्लेज रो ही से कंपनी ना रो ही आइसी से प्रोडक्ट माने त माने नियर बॉडी रो सब जिंस बोले कि फैशन दुकान रो पाउडर किसी गुडन दाई देबा नहीं फैशन रो बोले बोली सेटा 12,000 नेबे नियर खावा पीवा सेतु लाई बोली कि सेटा मास काटबे पैसा जेंदा कि 8 मास रही सारला परे भी निजे को ही देबाई पड़वा खाइबाटा
ପଇଲା ଏନ୍ତି ପଇସା ନେଇ ଯାଉନ୍ ବାକି ସେନେ କାମ ହିଁ ତ କିଛି ନାଇଁ ହେବା ଖାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକବ ଫୋନ୍ କରିକି ତାମାନେ ତାକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ ସେନ୍ତା ହିସାବରେ ପିଲାକୁ ହିଁ ଡାକବ। ଯେମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ ଆଉ ଯେମାନେ ମାନେ ନାଇଁ ବି ପଢ଼ି ସେମାନେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍। କାରଣ ଯେମାନେ ଆର୍ଟ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍। ଯେମାନେ +3 ମାନେ ଯେମାନେ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟର +2 ଏଇଟା ମାନେ କରିଛନ୍ ଯେମାନେ ବେଶୀ ପଢ଼େ ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ସେମାନେ ଫସି ଯାଇଛନ୍। ତାମାନେ ଧରିନ ତୁମେ ଯଦି +3 ବି ପଢ଼ିବ ତୁମକୁ କହିବେ କି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବାଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଯେ ତୁମେ +3 ପଢ଼ିଛ ବୋଲିକି ସେ ହିସାବରେ ସେ ତୁମକୁ କହିବା କି +3 ପଢ଼ିଛୁ ତ ତୋର ଏଇଟା କେତେ ମାଗୁଛ ବୋଇଲେ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ +3 ପଢ଼ିଛ ବୋଲେ ତ ଛୁଟିଆ ଜବ୍ କରବା ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ତ କେତେ ମାଗୁଛେ କାଣା ବୋଲି ବାଧ୍ୟ ପଚାରିବ ସେ ତୁମକୁ ହିଁ କହିବା ତୁମେ ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛ ସେତିକି ହିଁ କହିବା। +3 ପଢ଼ୁଛ ତ +3 ହିଁ ଇନେ +3 ଲାଗୁଛେ ବୋଲବା। ତାପରେ ଯଦି +2 ବି ପଢ଼ୁଛ ତ +2 ରୁ ଇନେ ନଉଛନ୍ ବୋଲି କହିବା। ପୁରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବେକାର ସାରା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟେ ମାନେ ସେ ନିଜେ କହିବା କି ପଇସା ଏତିକି ପାଇବ ଜବ୍ କରବ ସେଟା ବେକାର ଗୋଟେ ଏଇଟା କରିକିରି ପିଲାକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛି ସେଟା। ଆର ନାଇଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ତୁମେ ଯଦି ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍ ବୋଲେ ତ ମୁଇଁ କହି କୁହାକିରି ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ହେନ୍ତା କହିବା କି ନାଇଁ ଇନେ ମୋର ଚିହ୍ନା ଜନ ଅଛନ୍ ଆର୍ କହିଦେବି କଥା କଥି ଲାଗିକିରି ତ ନାଇଁ ହେଲେ ବି ଚଲ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମିତି କରିଦେମା ପଛେ ଆଗ କାମ କରୁଥିବୁ ତାପରେ ପଇସା କରିଦେମା ବୋଲି ଏମିତି କହିବା। ସେ ହିସାବରେ ବାଧ୍ୟ ପଇସା ଯଦି 15,000 ଟଙ୍କା ଆମର ଗରିବ ଲୁକେ ତ 15,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କହିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଯେହେତୁ କହିବେ ତ କାଣା ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଲାଗି ମାନେ 15,000 ଲେଖାନ୍ ପାଇବି ତ କାଣା ଅଛି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଆର୍ ବେଶୀକିରି ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ଯାଇକି ସେନେ ରହିକି ଫସି ଯାଇକି ଅଛନ୍। ଆର୍ ମୁଇଁ ତ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନେ ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ କହୁଥାଏ ତାକୁ ମୋର୍ ଭାଇ ମତେ କହିଲା ଯେ ମୋର୍ ଭାଇ ଫେର୍ ମାନେ ସେନକେ ଯେତିକି ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେନୁ 4-5 ଜଣ ଆସିକି କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ମୋର୍ ଭାଇ ଇନେ ଆସିକି ରହିଲା ତ ସେତାକୁ ଯେନ୍ ଦେଖଲା ମତେ କହିଲା ଯେ ଭାଇ ଇମାନେ ବି ଯାଇକି ଫସିକି ସେନେ ଅଛନ୍। ତ ସେନେ ବହୁତ ଲୋକ ଯେନ୍ତାକି କିଏ ଗାଡ଼ି ବି ବିକି ଦେଇକିରି ଯାଇକି 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି କିଏ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ବି ବନା କରିକି ଯାଇଛେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ବହୁତ ଜଣ ଫସି ଯାଇଛ। ତାକୁ ସେନେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆଇଲି ତ କହିଲି ସେନେ ମୋର ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତିକି ପିଲା ବି ଯାଇଥିଲେ ତାମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯାଉ ପଲାମା ଏଇଟା କର୍ମା ସେଟା କର୍ମା ବୋଲି ସେମାନେ କେହି ମୋର କଥା ହିଁ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ। ସେନେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ମୋଟିଭେସର ସେନେ ମୋଟିଭେସର ଦୁନିଆ ହିଁ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଯାଇପାରତେ ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଦେବେ ଏନ୍ତା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର କଥାରେ ଯେ ଏ ଲୋକ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁଲେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର। ସେଥିର୍ଲାଗି ସେନ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବି ଯାଉଛେ ତାକେ ଘର ଲୋକ ଡାକୁନ୍ ଯିଏ ଜାଣା ବି ହଉ ଆମେ ଯେତେ ବୁଝାଲେ କି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଆସି ନାଇଁ ପାରନ୍ ସହଜେ। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ମାନେ ଘରୁ ଯାଇଛନ୍ ତାହାକୁ ଧରି ଆନୁନ୍ ନହେଲେ ଯେମିତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ତାକୁ ଧରି ଆନୁନ୍ ସେନକେ ଯାଇକି ଧରି ଆନୁନ୍ ତାହାକୁ। ଯଦି ଗ୍ଲେଜର ନାଁ ତ କହିକି ନାଇଁ ଡାକନ୍ କହିବେ କି କେନ୍ ଉଷ ଫ୍ୟାକ୍ଟରି କି ଆମର ଲାଇନ୍ର ଏଜୁକେସନାଲ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖଉଛନ୍ ନା କନ୍ ଶିଖଉଛନ୍ ସେଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ ଏଜୁକେସନର ବାକି ସେନେ କମ୍ପାନୀ କେ ଡାକୁଛନ୍ ଗ୍ଲେଜ ବୋଲିକି ସେଟା ଡାକବେ ବୋଲେ ତ ଗ୍ଲେଜର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ନାଇଁ ଯିବାର ପିଲାମାନେ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କିଏ ଉଷ ଦୋକାନରେ ବି ବୋଲୁଛେ କିଏ ଲାଇଟ୍ର ବି ଏନ୍ତା କହୁଛି ବହୁତ ନାଁ ଧରିଛନ୍ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ନା ହେଲା ଗ୍ଲେଜ ଲେକିନ୍ ସେମାନେ ଜାଣି ସାରିଲେନ ଯେ କି ଗ୍ଲେଜ କମ୍ପାନୀରେ ଇନ୍ତା ଠକ କାମ କରୁଛନ୍ ମାନେ ସେନକେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକି ନାଇଁ ଡାକବାର୍ କେ ତାକେ ମେଡିସିନ ଦୁକାନ କି କେନ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେନ୍ତା ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟାକି ଜାଣିପାରବେ ଲୋକ ଯେ ଇନେ ଗୋଟେ କାମ ଭଲ କାମଟେ ମିଲବା ହେନ୍ତା ନାଁଟେ ଧରିକି ତାକୁ ଡକା ହଉଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ଯେନ୍ତା କମ୍ପାନୀ ମାନ ଅଛେ ସେ ଏରିଆର ନାଁ ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍। ଧନ୍ୟ ରାଉରକେଲାରେ ଅଛେ ହେନ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ହେନ୍ତା ହେ ଟାଇପ୍ର କେନ୍ତା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ମାନ ଅଛେ ତ ସେଥିର୍ ନାଁକେ ନେଇକିରି ସେନେ ଡାକୁଛନ୍। ତାମାନେ ଆମର ବରଗଡ଼ରେ ବି ସେନ୍ତା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛେ ସେ ବରଗଡ଼ର ବି ସେନ୍ତା ହିଁ ଡାକୁଛନ୍। ବୋଲେ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେନ୍ ଥିଲୁ ତୁଇ ସେ କମ୍ପାନୀ ନାଁଟା କାଣା ମାନେ ସେ ଜାଗା କେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସେଟା ହଉଛେ ଆମର ବେଦବ୍ୟାସ ନେ ଗୋଟେ ବି ଅଛେ କେମ୍ ବାବୁର ସେଟା ରହିସନ୍ ବେଦବ୍ୟାସ ବୋଲେ ରାଉରକେଲାର ବେଦବ୍ୟାସ ସେନୁ ଗଲେ ପାନପଥର ପାଖେ ଅଛେ ଛେନ୍ ହେଟା କହିସନ୍ ସେ ଛେନ୍ର ପାଖେ ପାନପଥର ଛେନ୍ ପାଶେ ରାଉରକେଲା ହେନେ ଗୋଟେ ଅଛେ ଆର୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ବେଦବ୍ୟାସରେ ଏମିତି ଅଛେ ତାପରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଅଛେ ତାର ସବୁଆଡ଼େ ସେଟା ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଗଲାନ ମାନେ ହେଟା ବଢି ଚାଲିଲାନ ନାଇଁ ହଁ ବଢି ଚାଲିଲାନ ସେଟା କମବାର୍ ଲାଗି ଏ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କାଣା ହେଇକି ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ଆର୍ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯାଇକି ବହୁତ ବର୍ବାଦ ହେଲେନ। ଆର୍ କାଲି ମୁଇଁ ସେଟା ମୋର୍ କାକାର କଥାରେ ବି ସେଥିରେ ଆରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ କହିଛେଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ମାନେ ଦେଖ ମାନେ 10 ବରଷ କି ଏମିତିକି 10 ବରଷ କି 7 ବରଷ ସେନ୍ତା ରହିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଘରକେ ହେନ୍ତି ନ ରହିଗଲେ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି କମେଇ ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ନାଇଁ ଚଲଲା ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏତିକି ମାନେ ତାଙ୍କର କମଜୋର ହେଇଥିଲା ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଶୁକି ଯାଇଥିଲେ ପୁରା
आशा लगे निजे किसी भी ना करि पाले से बेटर हो तमिलनाडु आसिक जेनमान रहीजन माने इटा तमिलनाडु कथा ना कहबा जेनमान तमिलनाडु आसिक रहीजन से माने आउरे बोलते होजन लेकिन सेनके जाके जति रहीजन सब सेना बर्बाद होइजन आ जे भी संगे जाई सेना रही जे समान ठकी जन रही जन समान केदन कंदा माड़ मुड़ा भी खाइबे काना कि ठीक नै कारण समान निजर पिला को नेबे केन सांग के नै कि जिबे तो से सांगटा बादियो रा हे रहबा से जदी पैसा दे के सेना माने रह जाई के रहबी बोलबा एना बेकार काम ताको कराबा ठके ठुका के तार पैसा पदन नेबे बादियो से तो खर राखबा अरे एतरे माड़ मुड़ा खाइबे भी ठीक नै लेकिन धरा जे पड़ुए से माड़ खाऊ जे और थाना केस पत्र भी होजी कणा जे किछ ना जाई हवे नै थाना केस बाबू रे सने निजे डरे देबे सेने डरासन देखि केस कोले भी हमर किछ करे ना परन कंपनी अंदर कंपनी होचे लेजर कंपनी होचे बाकी रे ले ना के नै जे ठको जल बहुत दुबले लेजर प्रोडक्ट मान मुई देखि सदरु ना रे अच्छे प्रोडक्ट मान बाकी रे ग्लेजर केंदा कण पैसा नेसन सेटा तो नाही बाकी मुई जेन जाइथिली ग्लेजर ना नेगिरी से जगह रे एंता हिसाब कहन कि पैसा नाही लाबार बोलजन टमाटर भी नाही लाबार बोलजन बाकी रे खावा पीबार लागि सेटा दियो बोलजन 8000 टका आउ तमने प्रोडक्ट आनबार लागि सर प्रोडक्ट रो देबार लागि सेतु लाई बोली मागुजन फिर 12000 टका तो एंदी मिसिगिरी 20000 टका भीतर अंदा जाके जेंदा कहउजन काय पहला रो ना कहबार कि पैसा लागु प्रोडक्ट रो अंती ये बोले इनु घरे थला बोले जेले तू आसे बोले जेले कहबे टाइम रे नाही कह खाली खाइबा पीबा पैसा रे धरि के आवलबे असन के गोला पूरा सने जन जेति दिन को ट्रेनिंग देबे ट्रेनिंग दे साला पर सटावर कहबे तो प्रोडक्ट लागबा आ से दूर पैसा पर लागबा से जाय बोले तुमे नाही नाही बोली पारो पैसा देवाले बाध्य होइयो कानी से पैसा पर फेर घरु मागबा पड़सी कि सेनु पर सने निजे काटे से माने नहीं नियो घर पैसा आइले सेनकी नेबा ही पड़बा सेन कही देबा ले नै नो माने पैसा देबू और फिर पैसा धरि के भेजू हां बोले देखो नहीं जे जदी पैसा एकासरी जदी 20000 टका पठे देला ताके किछि करबाय ना पड़े ओहो माने जे ओधा दे दिबा कि कम दे के जीवी बोली भाबी दिबार कम दे के हे गला से बोल दिबा ओधा विश्वास भी ना करसन कि जे पैसा 20000 टका लागु जे मुई 20000 केनी काहे दे देबी बोली निजे नै देखो गुडे गवर्नमेंट जॉब रहत कि लावा जे किसान 20000 टका दे के जीवो अरे हमर गरीब लोग लाई 20000 केते बहुत है माने देई नाही है दिगरी अरे 20000 गुडे गवर्नमेंट चाकरी माने भाबी के हमें देई देमा माने गाड़ी बंधा करके देई तो दउ हंती भी केते काना निजे लागो बाड़ी करिगिरी आ हंदी सामान जाई पैसा पतो जन देई दउ जन जाईगिरी तो जरा जानी पारथे केते दुख लागथवा केते खराब लागबा सारा माने और हंती करे निजर पिला मानु निजर सांग मारे डाकले भी नाही जिवे से जगह के और हंता ही हो ये तापर मोर भाई जगह में काली में फोन करथली कथा लागली नहीं मुई तो कथा नाली मोर भाई कथा लागला आगु थार मुई कथा लागिथली अगर मोर भाई से काली कथा लागला जे भाई मुई का करी भाई मुई तो मुई भी फसी जाइए और मुई पिला मन को बर्बाद कोले मुई कर देबाई करबाई पड़ुए से कहता नहीं कि मुई पिला के बर्बाद करबाई पड़ुए और ठकबाई पड़ुए ठक नाई ठकले पैसा पतर केण कमामा सेटा कहला माने से तार माइंड एते सेट हो गला न जे माने ताके सत कथा जे भल कथा रे कहले ताके से कथा के नै बुझ पार के एते तार माइंड सेट कर देला से जगह रे जे मुई हमें ताके भल से बुझाले भी नै रे भाई तू बिनु पलेया एडा आके तोर बहुत असुविधा हो जे बोली जते कहले भी तार माइंड सेट नै नबार के और ताकर घरे भी कोहा हो जे कथा आ एटा तार घरे कहले से माने कहू जे नै मोर पुआ पैसा कमाबा मोर पुआ अंता करबा ताने घरे भी अंदा इधर कहि देबे कि तुमे जदी घर के भी मना करि जीवो जे मोर पुआ के नाय सहबार कि मोर पुआ पैसा कमावाल हुए सेटा नाय चाहबार बोली इ लोग नि तू कहबे काने घरे भी अंदा कहि दियन कि मोर पुआ मुई अंदा काम दे करू कि घरे भी आसी तबे करवाडू कहबे बाकी रे पैसा देले कमाला बेले सेति ले जानबे बोली कि संदा हिसाब घरे भी कहि दिसन घरे भी मोटिवेट दे दिसन जे घर लोक भी विश्वास ना करो जाना कहले बोले घर लोग केंदी जानबे समाने तो मोर पुआ भाग जाई मोर पुआ तो मते कहू जे मुई भल काम दे करू पैसा के कमाली न बोले निजर बापा मा काना भाबे ना पैसा कम जे लोक माने मोर पुआ नारे बेकार कहू लेकिन पछे जानी पारे पछे जानले का करबा लेकिन एचर जेतो ई विषय जानला न तो ई निजर पुआ गेर की निजर सांग मान को निजे फोन फोना करिगिरी से ताके नै न जाऊ टाफी दुकान
कंपनी पैसा देकी जाइए बोले तो से जाके जाइए भी देखो नहले तो कॉल करके डाके आनो हाँ जदि के निजर भाई की संग जे भी हो जदि 2 मास हलानो की पैसा भी ना पठाबार की देख देगी बोल कि मोर काना गोटे है बोल तो सेटा डाउट करूँ जे से कंपनी के ही जाइए से कंपनी पैसा ना तो इल्लू को एंदा सर कहबे घरे बाध्य ठकबे जे मोर अकाउंट काना है कि मोर पैसा ना आसबार के और एक मासटा ना दे कि आरो मास देबे बोली एंदा हिसाब रे कहबे घरे आगे निजे 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 तो वीडियो देख लेनो तो निजे श्योर हो जाऊं जे से जाके ही जाइए बोली कि আর ସେମାନେ গলে ବି କି ନି କହି ନା ପାରନ ସହଜେ କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି କାଣା କାରଣ କି ସତ କଥା ସେମାନେ କହି ନା ପାର କାରଣ ତାଙ୍କର ପାଶେ ହିଁ ସେମାନେ ଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଯାହାକେ ବି କରିବେ ସେମାନେ ପାଶେ ଥିବେ ତମକୁ କାହିଁ ଜଏନ୍ ନାଇଁ ଦିଅ ନା ତମେ ଯାହା ଗଲେ ତମର ପଛେ ପଛେ ଯିବେ ମାନେ ରାତି ଯେନ୍ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ଖାଲି ଅଛି ତମର ଲାଗି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯେନ୍ ପିଲା ଯିବା ତାର ସାଙ୍ଗେ ସଦା ହାଲେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଶେ ସବୁବେଳେ ଥିବେ ମାନେ ତମର ভাল ମାନେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯଦି ଏ ଘରକେ ଫୋନ୍ କରିକି କଥା ଲାଗବା আর কাଣା কাଣା তো নিজের বিষয় সত কথা কই দেবা কেন কেন সাঙ্গে পচারবা কাই বিষয়ে আর যদি পচারলা বাদ দিও সে ঘরকে যাবা কারণ সে বিষয়ে সে জানি যাবা জেনতা হই যাই জায়গায় সে কেন হিসাবে সে আসবা আর কেন হিসাবে ঘরে কই পারবা যে মুই ইনতা জায়গায় এন্দা ফসি যাই সে কই নাই পারে লেকিন নিজে সারা জানিগিরি সে নিজে ফোন ফোনা করিগিরি নিজে হি সেটা বুঝাবাই পড়বা নিজে জায়গায় শুনো ধরি আনবাই পড়বা আর যে মানে যাও যেন সে পলে আসন কারণ কি সে এই বিষয়ে নাই জানতে মানে এসে জানবে তো এমতি কি মোর ভাই সাথে কালি যেন মুই কথা যে যাই সেখানে ফসি যাই তাকে মুই বহুত থর বুঝালা পরে বি সে আমকু বুঝাও যে উল্টা বুঝাও যে আমকু যে তুই তুই ভাই ইনে আসে কি না কাম কর সে নিজে কই যে মুই ঠকু যে কাকে দুনিয়ারে ঠকলে হি সে কামটা হেসি বা ঠকি হি পয়সাটা কমাবাই পড়ছি এমতা এই বিষয়ে মতে কইলা বলে আমি কাଣା কইবি তাকে মন সে সান আছে ସେ ବର୍ଷେ ହେଲାନ ବି ପଇସା ନୁହେଁ ପାଇବାର ସେ ଜାଗାରେ গোটে বর্ষ লানো কিছু পয়সা না পাইবার ঘরে তাকর আছে ইটা উঠে গড়ুজন আর এমতি করে মানে লেবর কাম মান করে যাবেন এমতি করে মানে বহুত কষ্ট সে চলু যাও তাকর ঘরে লেকিন সে সেনে বর্ষ হেলানো রইয়ে ବେଗରେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି ମତେ ଯେତେବେଳେ ମାସେ ହେଲା ମୋର ପଇସା ନାଇଁ ମିଳିଲା ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋର ପଇସା କେନ୍ତା ନାଇଁ ଦେବାର କିଛି ନାଇଁ କରବାର ବୋଇଲି ତ ତାହାକେ ବି କହିଲି ତୋର ପଇସା କେନ୍ତା ନୁହେଁ ଦେବାର ମତେ ଯେହେତୁ ଡାକି ଯେତୁ ତୋର ପଇସା କେନ୍ତା ନୁହେଁ ପାଇବା କି তোদের নুহে দেবার সে পয়সা মান বলা সে কহলা কি মুই এন্তা কাম না করবা ইচ্ছা তোর সাথে তো রহুছে ছুটি ছুটা করে দেই আর মুই কেন পয়সা পাইবি কইলা তো মুই কইলি মোর সাথে কাম রহুছে মুই একলা রহি পারবি তো সে কহলা নাই না তুই একলা আইজু মোর ভাইটে তুই তুই কেন ছাড়ি যাবি এডে বল রাউরকেলা যেহেতু ছিলে সে রাউরকেলা তুই কেন একলা ছাড়ি যাবি কোয়ার্টারে তো সে নিজে মোর সাথে রহলা বলে মুই আর জবরদস্তি করি না পারে যেন কাম করবার লাগি তুই যেহেতু অছু বলে রহ দেবে বইলি সেই ছুটি করবার মন হচ্ছে রহ বইলি তো মুই না জানি যে কামটা এটা বলিকিরি তো যেতেলে জানলি সেতেলে মতে মাসে হয়েছিল না মাসে তারপরে কাম তো কিছু নাই করি সে কামটা হি এন্তা বলন বলে সে কামর পয়সা মুই মাগলি যেতেলে ସେମାନେ କହିଲେ କି কাম বলে যাইকি দেবে বলে কেনতা কাম করবি কাଣା কেনি বলে মাটি কাম করবি কাই কাম এন্তা কামটা কহিলি কাই কাম করা হয়েছি সে কামটা করবি বলি এন্তা নাই হিসাবে পিলা আমକୁ তোমার কল করিকি ইনকে মেমোর যেতকিটা মেমোর করব সেই হিসাবে পয়সা হবা বলে তো মোর আগ যেন মানে যাইଥିଲେ তাকর মানকর ସେମାନେ ତାକର ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିଥିଲେ 10-12ଟା ଏନ୍ତା କରିଥିଲେ ତ ତାହାକୁ ମୁଇଁ ପଚରାଲି ଯେ ତୁମେ କେନ୍ତା ପଇସା ପଇସା ପାଇଲନ କି ନୁହେଁ ବୋଇଲେ ଯେ ସେମାନେ ତାକର ସେମାନେ ଟିକେ କମ୍ ପଢ଼ା ଲେଖା ଥିଲେ ବୋଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ଇନୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ବର୍ଷେ 6 ମାସ କି ଯାଇ ରହିଥାଉ ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିଛନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଫୋନା କରିକି ସେମାନେ ବି ଡାକିଛନ୍ আর ডাকলা পরে বি 10-15টা ডাকলা পরে বি ସେମାନେ পয়সା কেতে পাইছନ୍ পয়সা পাইলেন কি নাই সে বিষয়ে पर कहला था वो जे पैसा पाइलो कि नहीं बोले क्या बोले सवाल तो ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଜହ ନାଇଁ କଲେ ତ ପଇସା ନାଇଁ ମିଳେ ବୋଲି କହିଲେ बोले केते मेंबरशिप कॉलेज जागिरी ତାମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ 10-15ଟା टीम हिसाब रे निजे जेतिरा टीम करि पारबो ताने 2-3 जनरो अतका कॉलेज जागिरी पैसा मिलबा ବୋଲି कहले মানে না নিজর ଗୋଟେ টিম করব সে নিজর সিনিয়র টিম वाले ଗୋଟେ টিম করবে হ্যাঁ বলে ইলো যাকে ডাকবো সে ফির ଗୋଟେ টিম করবা তারপরে নিজর তলে নিজর বলে মুই বুঝি যদি নিজর ଗୋଟେ টিম পহলা বনাবা সে টিম वाले ଗୋଟେ ফের টিম ଗୋଟେ বনাবে হ্যাঁ জনকু ଗୋଟେ টিম বনাবে নিজে भी ଗୋଟେ টিম ହେଇକି আইথবো বাকি নিজে ফির ଗୋଟେ টিম বনাবো সে মানে ফির যেতকিরা 11টা থিবে কি যেতকিরা भी তুমি টিম বনাবো ସେମାନେ মান ফির ଗୋଟେ টিম বনাবে তা পরে যাই তুমি ফের পয়সা পাইবো ফের কেতে পাইবো সেটা भी ঠিক নাই
କାହାନ ସେ ପିଲା କୋନ ଫେର ନିଜେ ହିଁ ପାଇବ ଯେତିକି ସେଟା ପଇସା କହ କି ହଁ ସେ ପଇସା ସେ ପିଲା ମାନେ ଯେତିକି ବାର ଘରୁ ସେତାକୁ ଯେନ୍ ମାଗବେ ସେ ପଇସାଟା ନିଜେ ନ ପଡବା ମାନେ ନିଜେ ଯଦି ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭଲ ବୁଝେଇ ନାଇଁ ପାରବା ଜାନବାର କେ ଆପଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଖବେ ବୋଲେ ଧ୍ୟାନ ଟିକେ ଦେବେ ବୋଲେ ବୁଝି ପାରବେ ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ 5ଟା ପିଲା ଡାକୁଛେ କି 10ଟା ପିଲା ଡାକୁଛେ ସେ ପିଲାମାନେ ଫେର ଯଦି ଫେର 10-15ଟା ପିଲା ଡାକବେ আর সে পয়সা মানে সেমানে যেতকি বি আনবে সে পয়সাটা নিজে হি খাইব আর সেটা হি নিজের ইনকম আর নাহলে কিছু নাই সে জায়গায় এমনি মাসকো মাস পয়সা পাইবে কি কানা এটা নাই তাকনো যেন ঠকিকি যেন পয়সা পাইব সেটা হলে নিজের পয়সা ଆଉ ଗୋଟେ କହିସନ୍ କି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍କେଟ କରବ ଗାଁ ବୋଲି ଯେନ୍ତା କି ଫିଲ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଯେନ୍ତା କି ବାହାରେ ସେଟା ନିଜେ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟକେ ଧରିକିରି ସେଲ୍ କର ଘର ଘର ଯାଇକିରି ସେଲ୍ କରବାର ଲାଗି ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଘର ଘର ଯାଇକିରି ସେଲ୍ କରବାର ଲାଗି ତ କେହି ନାଇଁ ଚାହାନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ବାହାରେ ଏଇଟା ବୁଲିବି ବୋଲିକି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନେଇକିରି କେନେ ରାଗ ହେଇକିରି ପିଡ଼ବା ବି ସେଟା ବି ଠିକ୍ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ କହିବେ ବୋଲେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତୁମେ ସେନେ ରହିକିରି ମୁଇଁ ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ସେ ମାଲ ସେଲିଂ କରିବି ଏନ୍ତା କରିବି ବୋଲି ନିଜେ ବାଧ୍ୟ କହିବ পয়লা তো ওই জন্য মুই জব করবার লাগে আসি আর মুই বাহারে দোকান বাইক ধরে কেন আসা বলবি গা ফ্লিপকার্ট অফিস ফ্লিপকার্টে যেটা কাম করাবে হ্যাঁ সেল করো ফ্লিপকার্টে তো অর্ডার করা আসছি এটা হ্যান্তি যাব আর বুলি দেব বলে কারণ এটা সে ফেরিওয়ালা বলছ না ফেরিওয়ালা লেখান কারণ আমি কারণ উলাই দেবি সামান মান আর যাই বলবি জব করবার লাগে আসি জব করবি তারপরে স্যার আজ বলবো তো জানি কি বললো লেকিন সে জায়গায় ফের কাহা বা সেটা বুঝা মাড়ো বি খাইব যদি কে বুঝে দাও কেতে বুঝাবো আর সে জায়গাটা সামানটা সেল করো কারণ সে জায়গার কারণ ফায়দার কারণ মাড় খাইব আসে কি না কেন টিনো বিকলে কেন জরি বেটি কি বিকলে হরি পয় চলবা বসে আর হে জায়গায় যাইকি বেকার বরবাদ হওয়ার ছড়া কিছু নাই আর গোটে কথা মুই ভুলি যাইছিলি তা সেখানে সেনে গোটে লেভেল আছে সে লেভেল বিষয়ে না জানি মু নেক্সট ভিডিও সেটা কইবি আর সে লেভেল হলা সিডি কই যেটি পিডি ইডি এসডি আরডি তারপরে স্টার আরডি তারপরে এন্দি লেভেল আছে তার কেদারা লেভেল আছে সে বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিওরে কইবি আর নেক্সট ভিডিওরে ভালসে মানে আর টি ক্লিয়ার হেবি সে বিষয়ে তারপরে কইবি আর চাচন্দ বে রহু냐 আর নেক্সট ভিডিওরে সারা আমি জানতি হলে কইবি আর আশা করছি আপনার ভিডিওটা ভাল লাগিবা আর যদি আপনার মানে কেনতা এমনি অসুবিধার পড়ি যান কি কাଣା হইজন তো প্লিজ কমেন্ট মতো কইবে আর এই বিষয়ে যদি কাকে বটো মানে কেন পিলাকে বটো জন কি কাଣା যদি জানুজন তো এই বিষয়ে কমেন্ট মতো কইবে যদি কে মাসে ভিতর বি এন্दा আসিকি আছে বলে কমেন্ট করো যে ইয়ের পয়সা ই পাই পারবো হ্যাঁ সে জায়গায় সেন পয়সা কেন দিবি কাଣା মিলবা সে বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিও আমি বনাবি আর আশা করি আপনার ভিডিও ভাল লাগিবা তো আমি রহু냐 যদি আপনার চ্যানেল কে মন আসেন তো প্লিজ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবে আর বাই বাই